Kita menyembahnya dalam roh dan kebenaran. And in that truth, Dan dalam kebenaran itu, God will set people free. Tuhan akan membebas merdekakan Today, orang-orang. what we ask for the Lord Dan hari ini apa yang kita minta dari Tuhan is God to speak to us adalah agar Tuhan berbicara kepada kita. truth concerning the times and seasons of God. Kebenaran menyangkut musim masa waktu saat ini kita So that sekarang. when we understand it, Sehingga kita bisa mengerti, memahaminya. we are set free. Kita dibebas merdekakan. The church cannot be conformed to the former image, Gereja tidak bisa sama dengan keadaan yang sebelumnya, yang dulu-dulu. but God is going to bring the churches into the next level Tetapi Tuhan akan membawa gereja naik ke tingkat yang selanjutnya. so that they can grow from glory to glory, power to power, strength to strength. Sehingga gereja bisa bertumbuh dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Kekuatan daripada kekuatan yang lebih besar. You know what the disciple asked Jesus? Saudara tahu apa yang pernah ditanyakan murid-murid kepada Yesus? How can it be? Mereka bertanya bagaimana itu bisa terjadi. How to pray? Bagaimana mau berdoa. How to understand these parables? Bagaimana caranya untuk memahami perumpamaan ini. I tell you today, Saya beritahu saudara hari the ini, Lord is going to pull all of you aside and speak to you. Tuhan akan menarik saudara, mengkhususkan saudara, dan dia akan berbicara And kepada He will saudara. speak to you in plain words, Dan dia akan berbicara kepada saudara secara so belak-belakan. that you will never be in wanting to know or kept you in the dark, but rather He will show you the light of His word. Sehingga saudara tidak akan bertanya-tanya lagi. Dia tidak akan membiarkan saudara berjalan dalam kegelapan, tetapi saudara akan berada dalam terangnya. Amen. Amin. I believe Saya percaya the Lord is going to do a marvelous work in the midst of us. Tuhan akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mengagumkan luar biasa di tengah-tengah kita. 2015, Karena tahun 2015 ini there is a new grace available for the church. ada kasih karunia yang baru yang tersedia buat gereja. And also the revelations are ready to unfold for you. Dan juga pewahyuan siap dibukakan, disingkapkan untuk All saudara. that you need to do Semua yang perlu saudara lakukan is to sit down, adalah hanya duduk saja. listen attentively. Dengarkan dengan seksama Let saja. this word that you heard be assimilated into your life. Izinkan firman yang saudara dengarkan tadi benar-benar masuk di dalam hidup saudara. And when it enters into you, Oh, dan ketika firman itu masuk dalam saudara, you will begin to experience saudara mulai akan mengalami breakthrough after breakthrough. terobosan demi terobosan. Amen. Amin. I will thank you, Lord. Oh, terima kasih For what Tuhan you're gonna do untuk tonight, apa yang today engkau morning. lakukan pada pagi hari ini. This is a day of Sabbath, Ini adalah hari Sabat, the day when the Lord comes into His temple. hari di mana Tuhan datang melawat baiknya. And I pray, God, even as you unfold this Dan aku revelation to berdoa us, Tuhan pada saat engkau membukakan pewahyuan ini. help us, O God. Tolong kami Tuhan, Speak your word. sampaikan firman kepada setiap masing-masing kami sesuai dengan kebutuhan kami. You will begin to allow us Engkau mulai akan to do izinkan what kami is untuk melakukan necessary apa yang perlu, so that we can sehingga enter kami bisa into it masuk di dalamnya and begin to become the dan mulai good recipients menjadi of God's goodness. penerima kebaikan Tuhan In Jesus' name. di dalam nama Yesus. Amen. Amin, amin, dan amin. Hallelujah. Haleluya. Shalom to all of you. Salam damai sejahtera buat semua saudara. Greetings to you in the name of the Lord. Salam buat saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. I believe God is going to do something very powerful in the midst of us. Saya percaya Tuhan akan melakukan sesuatu yang dahsyat luar biasa di tengah-tengah kita. God is going to allow us to Tuhan akan understand mengizinkan kita untuk memahami, mengerti 7 dimensions 7 dimensi from the Old Testament dari perjanjian lama that will be effective for us yang akan this year sangat 2015. efektif buat kita di tahun ini, tahun 2015. Because God is ready Karena Tuhan sudah siap to unfold. untuk membukakan, menyingkapkan. Because the church is ready Karena gereja juga siap to enter. untuk masuk. So when we are ready, Jadi ketika kita siap, we must be preparing our family, kita harus mempersiapkan keluarga kita our juga, loved ones, orang-orang yang kita kasihi, so that we must be able to sehingga kita enter akan into the mampu ark. masuk di dalam bahteranya. Because the rain is going to come, Karena hujannya akan datang, the attacks is going to come, serangan-serangan juga akan datang, but we will tetapi be the kita people of God that akan will be menjadi saved umat by Allah Him. yang akan diselamatkan oleh Dia. Before the enemy comes in, Sebelum musuh datang,
God will unfold it for us. Tuhan sudah akan memberitahu, membukakannya buat kita. God understands Tuhan mengerti that we need bahwa His kita butuh revelation. pewahyuannya. Normally, Secara in biasanya 1 Chronicles chapter 12 verse 32 says, 1 Tawarikh 12:32. 12:32. The sons of Issachar, Bani Isakar ini, they understood the times and seasons of God. mereka mengerti masa waktu musimnya Tuhan. They begin to came before the leaders of the church at that time Mereka datang di hadapan para pemimpin gereja masa itu and told the leaders what they must do. dan mengatakan kepada para pemimpin apa yang harus mereka lakukan. By the way, Issachar is the smallest tribe of all the other tribes of Israel. Ngomong-ngomong saudara, Bani Isakar ini adalah Bani suku yang terkecil di antara semua suku yang ada di But Israel. it is that tribe that God chose to tetapi reveal what is going to take place. Suku inilah yang dipilih Tuhan untuk menyingkapkan apa yang akan nanti terjadi. I'm telling you, God is no respecter of any person. Saya beritahu saudara, Tuhan tidak pilih-pilih orang. It doesn't matter you are a big church or a small Oh, church. tidak peduli saudara gereja besar, saudara gereja kecil. As long as you are in the church Sejauh saudara tetap masih dalam and gereja what you're doing is glorifying to dan God, apa yang saudara lakukan memuliakan Tuhan, God will begin to speak from heaven. Tuhan mulai akan bicara dari He sorga. will bring His servants of Dia akan God membawa hambanya and begin to declare to you dan untuk mendeklarasikan kepada what saudara must take place apa yang hereafter. harus terjadi dan akan saudara alami setelah You ini. know, the Lord told Moses, Saudara tahu Tuhan bilang sama Musa, come up here naiklah ke sini and I'm going to share with you dan my aku heart. akan bagikan kepadamu isi hatiku. Because there are some places you need to begin to go in order to receive. Karena ada beberapa tempat tertentu yang saudara harus pergi ke situ dalam rangka saudara mau menerimanya. Some of you have come here to receive. Beberapa dari saudara telah datang untuk menerima. And I assure you, you will go back knowing that you have already taken it into your heart. Dan saya yakin nanti saudara pulang, saudara yakin bahwa saudara telah ambil itu masuk dalam hati saudara. These promises is not just for the church, but also for the entire year, for everyone, not just for the leaders, but also for every church members. Saudara, janji firman Tuhan, janji Tuhan ini bukan hanya untuk gereja, tapi untuk sepanjang tahun ini, bukan hanya untuk jemaat, tapi untuk semua orang sebenarnya. Come with me if you have 2015. We go the revelation that God gave me. Ya saudara, mari ikuti seksama dengan saya. Kita akan lihat pewahyuan yang Tuhan berikan untuk tahun 2015. I was coming on the way to Manado via Jakarta. Saudara, dalam perjalanan penerbangan ke Manado lewat Jakarta, God began to speak to me in the plane. Tuhan mulai bicara sama saya di Betul. pesawat terbang, saudara. There are 7 blessings Tuhan bilang ada 7 berkat in the 7 first books of the Bible in the year 2015. dalam 7 kitab yang ada di Alkitab. 7 kitab pertama yang ada di Alkitab untuk tahun 2015. All the blessing Dan semua berkat-berkat itu hidden in the first 15th chapter of the Revelations being unfolded. tersimpan dalam 15 pasal pertama yang sebenarnya nanti akan dibukakan. Genesis Pasal 15, 15, Genesis 15, Kejadian 15, Exodus 15, Keluaran 15, Leviticus 15, Imamat 15, Numbers 15, Bilangan 15, Deuteronomy 15, Ulangan 15, Joshua 15, Yosua 15, and Judges 15. dan Hakim-Hakim 15. This is the 7 promises, Nah, prophetic promises that is awaiting to be unfolded onto your life. Ini adalah 7 janji profetik yang sedang siap-siap untuk dibukakan buat So saudara. the Old Testament is going to serve you and the church as a blessing from God to you. Jadi saudara, perjanjian lama ini akan melayani saudara sebagai berkat dari Allah kepada saudara. But the other 7 dimension in the New Testament, Tapi 7 dimensi lain yang ada dalam perjanjian baru, it acts as a warning to the church Itu- that what you must take heed to do in order to receive what is the Old Testament blessing, prophetic blessings that is going to come over your life. itu adalah peringatan kepada saudara apa yang harus saudara lakukan dalam rangka menerima berkat-berkat yang disebutkan dalam perjanjian lama tadi. Matthew 15, Matius 15, Mark 15, Markus 15, Luke 15, Lukas 15, John Yohanes 15, 15, Acts 15, Kisah Rasul 15, Romans 15, Roma 15, 1 Corinthians 15. 1 Korintus 15. These are the warnings that God is releasing to the church. Ini semua peringatan yang Tuhan lepaskan kepada gereja. So therefore, Oleh sebab itu saudara,
you are going to come with me with a journey. Saudara akan ikut sama saya dalam satu What perjalanan. is this 15th chapter of all these books are unfolding for us? Mengenai apa semua yang ada di pasal 15 ini. If you have your Bible, come with me to the Genesis chapter 15. Ya, kalau saudara ada bawa Alkitab, mari buka bersama saya dalam kitab Kejadian pasal The 15. first blessing that God is going to unfold in your life, Berkat pertama yang Tuhan akan bukakan dalam hidup saudara, God is going to make covenant with you. Tuhan akan membuat ikat janji dengan saudara, membuat perjanjian Covenant with dengan your saudara, father. dengan ayahmu, Covenant with your spiritual father or the pastors, the dengan leaders. bapa rohanimu, dengan gembalamu. Doesn't matter, Tidak peduli, because God saw the need of Abraham. karena Tuhan melihat kebutuhan daripada Abraham. Abraham thought that he is all sufficient. Abraham pikir dia sudah cukup kebutuhannya. Sometimes people think in their ministry they have already have whatever they wanted. Kadang-kadang orang dalam pelayanan dia pikir dia sudah cukup semua apa yang dia inginkan. But God knows there's something that you need from God. Tapi Tuhan tahu ada sesuatu yang saudara butuh dari Tuhan. Abraham thought that he doesn't need a descendant after him. Abraham pikir dia nggak perlu ada keturunan sesudah dia. He thought Elijah, my priest, his sons will take over what he is carrying. But the Lord says, no. Dia pikir Eliezer anaknya yang akan mengambil alih nanti. The priest. Oh, Imam Eli. But he said, cannot. Tapi dia bilang nggak bisa. It's something of your own lineage. God Sesuatu- is going to give to you. Sesuatu yang berasal dari keturunanmu yang You Tuhan see, akan berikan he kepadamu. was not expecting something like that from God. Ya, dia nggak mengharapkan sesuatu yang seperti itu dari Tuhan. But God always knowing what he needs. Tapi Tuhan selalu tahu apa yang dia butuhkan. The Lord is going to come to you, Tuhan akan datang kepada saudara. because that's how God is going to come to you, to Abraham. Karena begitu caranya Tuhan akan datang kepada saudara sama He seperti Abraham. came to Abraham with a vision. Tuhan datang kepada Abraham He dengan said, visi. do not be afraid, Tuhan bilang- Abraham, I am your shield, and I'm going to be your exceedingly great reward. Tuhan bilang, janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. How is this blessing is going to come that is going to be so big for us? Saudara, bagaimana berkat ini akan datang, akan begitu sangat besar buat kita. God has to visit you. Tuhan harus melawat saudara. God has to make a covenant with Tuhan you. harus ikat janji dengan saudara. Today, what we're going to do, Hari ini apa yang akan kita lakukan? we're going to make a covenant with God. Kita akan buat ikat janji dengan Tuhan. Once we are established covenant with Sekali God, kita tegakkan ikat janji bersama we dengan are Tuhan, holding God in His word, so that whatever He promised will come to us. itu artinya kita pegang Tuhan dengan firman-Nya sehingga apa yang Dia janjikan akan terjadi buat We kita. are not going to let Him go. Kita tidak akan melepaskan Tuhan. We're going to ask, Lord, if it's been delayed all these years, but now you're going to fast forward it for us. Kita akan bilang, Tuhan, kalau selama ini ditunda-tunda, tapi sekarang saat ini Engkau akan mempercepat buat kami. How many of you are so desperate that something like what had happened to Abraham must happen to you? Berapa banyak di antara saudara yang mungkin sudah hampir putus asa, sangat merindukan apa yang pernah terjadi dengan Abraham, begitu saudara You sangat already merindukannya. think that everything is well and good. Saudara mungkin sudah sama berpikir dengan Abraham, semuanya sudah baik-baik saja, semua sudah baik. But God wants you to go to the next level, to Tapi Tuhan become an ingin- exceedingly great reward, not just for you, but for all the people to see. Tuhan ingin saudara naik ke level yang selanjutnya untuk saudara menerima upah yang besar, berkat yang besar, bukan cuma untuk saudara tapi buat semua orang. That's why I'm telling you, my friends, Makanya saya beritahu saudara, even saudara, pastors, you must get ready. bahkan pendeta gembala pun harus mempersiapkan God diri. will begin to establish covenant with you for your church. Tuhan akan mulai ikat janji dengan engkau untuk gerejamu. And for all the young people, Dan God untuk is going semua to anak-anak establish muda, you Tuhan akan tegakkan saudara so that ikat He janji prepares you sehingga to Dia mempersiapkan saudara become a finishing generation. untuk menjadi generasi yang akan menyelesaikan. There is a lot of generation that unable to fulfill the father's assignments. Ada begitu banyak generasi yang tidak mampu menyelesaikan penugasan dari Bapa. But this Tetapi generation generasi ini will finish the work that akan God is going menyelesaikan to do. pekerjaan yang Tuhan akan tugaskan kepada They mereka. will say, Lord, I Mereka have akan done it. berkata, Tuhan, aku telah That's menyelesaikannya. what Jesus
Jesus said, I have finished the work. Makanya Yesus berkata, sudah selesai, aku telah It is menyelesaikan tugasnya. only the type of like Jesus are able to finish what the Father's assignments have been given. Hanya orang-orang tipe seperti Yesus yang mampu menyelesaikan penugasan yang diberikan Bapa kepada mereka. That's why God wants to Itulah sebabnya establish Tuhan that ingin kind of menegakkan covenant with us. ikat janji yang seperti itu bersama dengan kita. Oh, ikat janji yang tidak bisa dilanggar. Don't despise this. Jangan remehkan ini. Because if you make a covenant Karena with kalau God, saudara ikat janji dengan Tuhan, God is ready to perform Tuhan His siap work. untuk melakukan penuh buat You saudara. don't need to wait any Saudara nggak longer. perlu tunggu-tunggu lagi. Because you can immediately enter in Karena saudara bisa langsung masuk. if you know that you have already established that Kalau saudara tahu benar saudara telah tegakkan ikat janji bersama dengan That's Tuhan. why it is like a husband and wife. Makanya sama seperti suami istri. When a husband and wife may make the covenant before God and before man, they say, I do. It is established in Jesus' name. Saudara, ketika suami istri buat ikat janji di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, mereka mengatakan ya dalam janji ikat janji nikah mereka. Itu There's berarti no way it can break. There's no way it can break. Tidak ada, nggak mungkin saudara bisa langgar, Pak. But the enemy comes, Tapi musuh bisa datang, always trying to stop you. selalu mau menghentikan saudara, Doubts in you. menaruhkan keraguan That's dalam why we saudara. must be able to establish a real true mindset with God. Makanya kita harus mampu menegakkan pola pikir kebenaran yang sejati dengan Tuhan. Our minds must be always renewed Oh, with God. pikiran kita harus senantiasa dibaharui bersama dengan Tuhan. That is the first. Itu adalah yang pertama, janji pertama yang Tuhan akan tegakkan pada saudara. Number two, Yang kedua, in order for you to go in faster into all the things that God has spoken to your life, dalam rangka saudara bisa maju lebih cepat dalam semua perkara yang Tuhan siapkan buat Exodus saudara. 15, Keluaran 15 it talks about a hymn of celebrating God's spectacular victory. bicara mengenai Tuhan bagaimana merayakan kemenangan luar biasa Tuhan. How God released the people of God from Pharaoh. Bagaimana Tuhan melepaskan umat Allah lepas dari Firaun. It is a song that is focusing in God Himself. Itu adalah puji-pujian yang tertuju hanya kepada Allah sendiri. My friend, Sahabat saudaraku, another key to success in this year, kunci lain lagi untuk bisa berhasil di tahun ini. you must learn how to praise God unashamedly. Saudara harus belajar memuji Tuhan tanpa rasa malu, tanpa You malu-malu. must praise God. Saudara harus bisa memuji Tuhan. Because the moment you praise God, Karena pada saat saudara memuji you Tuhan, are shaming the devil. saudara mempermalukan You are iblis. telling the devil, Saudara mengatakan kepada iblis, you are no longer going to hold me back. engkau tidak bisa mencengkram aku lagi. Because I'm going to be a testimony. Karena aku akan menjadi kesaksian. This year, Tahun ini, if you have your Bible, go to Psalm 24 and begin to read it from the January until December, because it's a very good praise psalm that you can confess. saudara, Mazmur 24, kalau saudara punya Alkitab, mulai baca perkataan itu mulai bulan Januari ini sampai akhir tahun. Every day, Setiap hari, take Psalm 24. ambil Mazmur 24 ini Begin to confess dan it. mulai sudah perkatakan. Because it's a very powerful Karena ini song. adalah puji-pujian yang sangat penuh kuasa. You must be able to praise God. Saudara harus mampu, harus bisa memuji In Tuhan. the midst of all difficulties and Di situations that you are in. tengah-tengah semua situasi keadaan kesulitan yang sedang saudara ada di dalamnya. If you begin to praise God, Oh, kalau saudara mulai memuji Tuhan, something in heaven will begin to sesuatu di change for you. sorga mulai akan The light and the shining glory of God will shine upon you. terang kemuliaan Tuhan mulai akan bersinar atas saudara. God will begin to be attracted to you and begin to visit you. Tuhan mulai akan tertarik di dalam saudara dan dia mulai akan melawat That's why saudara. praise unlocks Makanya doors that are shut puji-pujian saudara membuka segala sesuatu yang dari Tuhan. Because He knows Karena dia tahu when you have a gratitude in your heart, ketika saudara memiliki perasaan atau sesuatu untuk mengucap syukur, ucapan syukur dalam hati saudara, God is ready to even give you and embrace you even more. Tuhan bahkan lebih siap untuk memeluk dan merangkul saudara lebih lagi. That is why Itulah sebabnya this is why the first Moses said to the children of Israel, ini yang dikatakan Musa kepada bangsa Israel. I will sing to the Lord, for He has triumphed gloriously. Aku akan memuji Tuhan karena dia telah berkemenangan dalam kemuliaan. I tell you another thing. Oh, saya beritahu hal yang lain. This year you will begin to, if you do this, you will have your year to become a triumphant year. Tahun ini kalau saudara mulai melakukan ini, maka tahun saudara di tahun ini akan menjadi tahun berkemenangan You penuh will kemuliaan. find victory. Saudara akan temukan kemenangan. I'm not joking, my friend. Oh, saya tidak bergurau, saudara-saudaraku. Spoke to me about this. Karena Tuhan bicara sama saya mengenai Tell ini. the people. Katakan kepada umatku, Begin to open their mouth. buka
memuji aku. And I will show Dan them. aku akan tunjukkan I will kepada give mereka, them aku akan victory and perlihatkan, aku success. berikan kemenangan dan keberhasilan. The church cannot be quiet anymore. Gereja nggak boleh diam-diam lagi. The days where we are quiet is no longer. Hari di mana kita cuma berdiam-diam terus sudah lewat. You must attract the presence of God. Saudara harus mampu menarik hadirat Allah. When blind Bartimaeus was so blinded in his physical body, Saudara tahu Bartimeus yang buta itu, dia buta secara the fisik. moment he heard Jesus was walking, he shouted out the more. Pada saat dia dengar Yesus lewat, dia teriak, saudara. Other people tell him quiet, Orang-orang lain beritahu dia, diam. but he know Tetapi dia tahu, if he never shout, kalau dia tidak berteriak, he will never get the attention of Jesus. dia tidak akan mendapat perhatian dari Amen. Yesus. The church must able to shout to get the attention of the Lord God Almighty. Gereja harus mampu bisa berteriak untuk mendapatkan perhatian dari That's Tuhan why yang the Maha church Kuasa. services cannot be dull anymore. Makanya ibadah-ibadah gereja nggak boleh cuman nggak hidup lagi, saudara. It has to be a vibrant church. Harus menjadi gereja yang hidup, yang It must be berapi-api. a worship that will begin to bring heaven down Oh, to dalam earth. penyembahan yang bisa membawa sorga turun ke bumi. The person who's leading the worship must be able to break open the portal and bring the glory of God come down. Pribadi yang memimpin pujian, yang memimpin penyembahan harus mampu menerobos gerbang sorga dan membawa sorga turun ke bumi. Hey, that person must be filled with the Spirit. Orang itu harus dipenuhi dengan Roh Kudus. If Saudara. you don't have Spirit, Kalau tidak memiliki Roh Kudus, worship go up, it go down. maka penyembahan yang mau menaik turun lagi, It cannot burst nggak bisa because menerobos you don't have capacity to karena pray. saudara nggak punya kapasitas untuk menerobos. Because this is the God of this world control the atmosphere. Karena ada penguasa bumi ini yang mengendalikan atmosfer. You know why? Sudah tahu A kenapa? Muslim pray 5 times. Orang Muslim berdoa 5 kali. How many times you Christians pray? Berapa banyak kali saudara orang Kristen They wake berdoa? up in the morning, they shut all the heavens. Saudara, mereka bangun pagi-pagi sekali udah bungkam seluruh sorga, saudara. So when the Christian come, Jadi ketika orang Kristen no bangun, power to push. wah, nggak ada kekuatan, nggak ada kuasa lagi untuk mendesak. They are very good. Mereka bagus They kan? know wake up in the morning, Mereka- wake up in the afternoon, wake up in the evening, wake up in the night, wake up in the late night, also still pray, still putting things in the atmosphere. Mereka tahu sekali, saudara, bangun pagi-pagi sekali, siang hari, sore hari, malam hari, sampai larut malam pun mereka taruh sesuatu di atmosfer. But Christians Tapi orang Kristen only can pray and sing on Sundays. hanya bisa berdoa sungguh-sungguh dan nyanyi pada hari Minggu. Where you have power to Di extend. mana kita punya kuasa untuk menerobos itu, saudara? I'm not joking, my friend. Saya nggak bergurau, saudara. That's why God wants a people of praise. in the Makanya midst of Tuhan us. menginginkan orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh siap memuji di tengah-tengah That's ini. why when David began to praise God, he never realized that his costume was already going into nakedness. He doesn't care because he doesn't want to cut the floor. Makanya Daud waktu itu, saudara, waktu dia memuji Tuhan, dia menari-nari, dia sudah tidak sadar, dia sudah tidak ada pakaiannya, sudah telanjang karena dia begitu bersungguh-sungguh, dia tidak mau memutuskan akan aliran bersama dengan Can Tuhan. we find that kind of worship back in our Dapatkah kita temukan penyembahan pujian yang seperti itu yang dilakukan oleh Daud The sekarang? people don't know shy coming Di back mana to church. orang-orang tidak malu What untuk other people menyembah. think when I dance? Saudara, orang pikir, wah, bagaimana pikir orang kalau aku nari nih? The pastor is dancing just now. Gembala tadi nari tadi ya. He doesn't care. Dia nggak peduli. How about you? Bagaimana dengan saudara? We have to do such a worship Kita harus melakukan penyembahan yang sering because you berubah. are going to break limitation. Karena saudara akan menerobos If you keterbatasan. don't break limitation, Kalau you sudah- will be in status quo. Kalau saudara tidak bisa menerobos keterbatasan, saudara akan ada dalam status quo. Cuma begitu-begitu saja, nggak maju-maju, mundur pun tidak. Number 3, Yang ketiga, Leviticus 15. Imamat 15. It talks about Bicara mengenai holy living. kehidupan yang kudus. I tell you, Saya beritahu saudara, there is no way you can carry power nggak ada cara lain saudara bisa mendapatkan kuasa if your lifestyle is not of holiness. kalau gaya hidup saudara tidak dalam kekudusan. The church cannot be prostituting around. Gereja tidak bisa melacurkan diri kemana-mana. Cannot. Tidak bisa. God is a very specific. He wants His bride to be spotless, blameless,
all clean, ready to get married with him. Allah itu begitu spesifik. Dia rindu pengantinnya, mempelainya benar-benar tidak kedapatan cacat, celah, kerut, apapun. Many young people Banyak anak-anak muda are hooked into things which is not correct. terjebak, terjebak pada hal-hal yang nggak benar lah. God wants to set them free. Tuhan ingin membebas merdekakan mereka. God wants to set the church free. Tuhan ingin membebas mereka dari gereja. You must understand that our God is a very holy God. Saudara harus ngerti benar bahwa Allah kita adalah Allah yang sangat kudus. If He wants to come into this place and walk in the midst of us, Kalau Tuhan mau datang melangkah masuk di tengah-tengah He's kita, looking for people that carry holiness in them. yang dia cari adalah pribadi orang yang membawa kekudusan di dalamnya. That's why the demand for the church to become holy is a very important aspect for bringing God inside the house. Makanya tuntutan untuk gereja itu harus kudus. Itu merupakan aspek yang sangat penting, membawa turun Allah dalam bumi It ini. is only by holy living God will grant you a stature in the spirit realm. Hanya melalui kehidupan yang kudus Tuhan akan menganugerahkan status saudara secara rohani. And He will give you authority to speak to the enemy. Dan dia akan memberikan wewenang otoritas untuk saudara bisa perkatakan kepada musuh keluar. Because the enemy knows Karena musuh tahu there is cleanness inside of you. ada sesuatu yang kudus, sesuatu yang suci, bersih di dalam saudara. You don't need to worry because you are made righteous, you are made holy because of Jesus. Saudara nggak perlu khawatir karena saudara telah dibenarkan, dikuduskan, disucikan karena Yesus. Every day you can say, God, make me righteous, make me holy. Setiap hari saudara bisa katakan, Tuhan buat saya kudus, buat saya suci, buat There's saya no dibenarkan. condemnation in Christ Jesus. Tidak ada penuduhan, tidak ada penghakiman kalau kita sudah ada dalam Kristus Yesus. But we are living in the past ways and past days of all the condemnation we have committed. Tapi kita masih hidup di dalam musim masa lalu mengenai semua dosa yang kita lakukan menuduh kita. Jesus still told to the woman, Yesus katakan kepada wanita itu, John 8 verse 11, Yohanes 8 ayat 11, go and sin no more. pulanglah dan jangan berdosa lagi. You know, there are people ready, always ready to come and hit you whenever you are doing wrong. Saudara tahu akan selalu ada orang datang untuk menghantam saudara ketika saudara melakukan sesuatu yang It is salah. only Jesus Hanya Yesus can look beyond your sin yang mampu melihat jauh and melampaui give dosa you saudara another chance in your life. dan memberikan saudara kesempatan yang lain lagi dalam hidup saudara. And told the woman, Dan dia berkata kepada where wanita are itu, the people that condemned you, that wanted to stone you? Where? di mana orang-orang yang menuduhmu, yang mau melempari engkau dengan batu? Di mana mereka? They are no more. Mereka sudah tidak ada lagi. He said, neither do I will condemn you. Go Yesus and sin bilang, no more. aku pun tidak akan menghakimi engkau. Church. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Don't worry about the situation that you have been in the past. Saudara jemaat tidak usah peduli, tidak usah takut, tidak usah khawatir dengan apapun yang saudara lakukan di masa lalu. As Jesus not condemn you, neither do God will condemn you. Saudara, Yesus tidak pernah menuduh saudara, menghakimi saudara, juga Allah tidak akan menuduh menghakimi The saudara. accuser of the brethren, the devil will always do that to you, but not God. Saudara, yang akan menuduh kita, para penuduh itu adalah iblis. It Yang is dia not God. kemudian bukan Allah, saudara. Every time you come to God, Setiap kali saudara datang kepada Tuhan, every time you enter into the presence setiap of kali God, saudara masuk dalam hadirat Tuhan, your mind, your spirit, your eyes, your ears, your words, pikiran, hati saudara, roh saudara, everything telinga, will be semuanya cleansed. Must be cleansed. harus bersih. Amen. Amin. Number 4, Yang keempat, Deuteronomy 15. Ulangan 15. Sorry, Numbers 15. Sebelum ulangan kita hitung dulu saudara ya, bilangan 15. This is talking about the law of giving and sacrifice. Ini bicara mengenai hukum memberi dan berkorban. In this year, Tahun ini don't withhold your tithes and your offerings. jangan tahan-tahan persepuluhan dan persembahan saudara. Always remember to honor the Lord God Almighty. Selalu ingat untuk menghargai, menghormati Allah yang Maha Kuasa. Pastors must keep on telling the people,
Please honor the Lord with all your increase. Saudara, para pendeta gembala harus terus bilang sama jemaat, hargai, hormati Tuhan Allahmu dengan pendapatanmu. Especially with your tithe. It's a kingdom mandate. Khususnya dengan persepuluhan saudara, itu adalah mandat kerajaan Allah. Because in order for you to increase in your business, Karena dalam increase in your rangka life, saudara bisa meningkat, bisa lebih luas lagi dalam pekerjaan saudara, you have no other choice. Tidak ada than pilihan to lain. trust God with your increase. percaya kepada Tuhan dengan hasil usaha saudara itu. I'm not talking this on my own, Saya tidak bicara ini cuma karena pikiran saya sendiri. This is all written in the word. Ini semua tertulis dalam firman. If you don't believe me, Kalau saudara tidak percaya read saya, it on your own. saudara baca sendiri. Then you will understand. Baru saudara akan The mengerti. law of increase, you must be able to release it first in the hands of God. Hukum supaya kita meningkat bertambah-tambah, kita harus mampu lebih dulu melepaskan akan milik kita di hadapan Tuhan. I challenge you, Saya mau tantang saudara, this year, tahun ini try to test God. cobalah untuk menguji When you Tuhan. begin to tithe, Ketika saudara mulai memberikan persepuluhan, see whether you have any lack coming in your life. lihat nantinya apakah dalam hidup saudara ada kekurangan atau My tidak. friend, Sama saudaraku, these are some things are not new to you, ini sebenarnya bukan hal baru lagi buat saudara. but it is affirming to you that Tapi if you are meneguhkan failing to saudara. do that, Kalau saudara gagal melakukannya, all the cacing and the ulat and the lipas and the rats will come and eat all your increase. semua cacing, ulat-ulat dan semua yang disebutkan tadi akan memakan hasil saudara. That's why you end up with nothing. Akhirnya saudara berakhir dengan tidak punya apa-apa. Because there is no way God can multiply anything, because there is nothing you have given it to Him. Karena Tuhan nggak bisa melipat gandakan apa-apa karena tidak ada yang saudara berikan sama Tuhan. But you must be able first and say, God, this is my increase. I'm giving it to you. Tapi saudara harus mampu berkata, Tuhan, ini hasilku, ini pendapatanku, aku berikan kepadamu. This is my first fruit. I give it to you. Ini adalah buah sulungku, aku berikan kepadamu. And when you do that, Dan ketika saudara God melakukan says, itu, okay, you give it to me. Tuhan bilang, oke, engkau sudah beri I will aku, pray. aku akan, When I pray, ketika aku berdoa, it will multiply. akan berlipat ganda. Jesus said, go and distribute. Yesus bilang, pergi dan bagi-bagikan. And they will all be filled. Dan semua orang bisa I'm makan. telling you, the Saya beritahu church saudara, is not coming to a lack anymore. gereja tidak akan kekurangan lagi. It will have overwhelming fruit. Akan senantiasa berlimpah-limpah, saudara. Amen. Amin. Number 5, Yang kelima, Deuteronomy 15. ulangan sekarang. Ulangan 15. Deuteronomy 15 says, Ulangan 15 bilang, canceling of all your debts. membatalkan semua hutang-hutang saudara. Verse 1 to verse 2 say, at the end of every 7 years you shall grant a release of debt. And this is the form of the release. Every creditor who has lent anything to his neighbor shall release it. He shall not require of it of his neighbor, neither his brother, because it is called the Lord's release. Pada akhir 7 tahun engkau harus mengadakan penghapusan hutang. Inilah cara penghapusan itu, setiap orang yang berpiutang harus menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya. Janganlah ia menagih dari sesamanya atau saudaranya karena telah dimaklumkan penghapusan hutang demi Tuhan. Amen. Amin. I tell you, how many of you, Saya beritahu saudara, berapa banyak saudara? you have debts that you cannot pay Saudara punya hutang dan saudara belum mampu bayar, belum bisa lunasi. this year? Tahun ini, I tell you, saya beritahu saudara, you will begin to see saudara mulai akan lihat supernatural way. cara yang adikodrati. All your debts will be cancelled. Semua hutang-hutang saudara dibatalkan. You will never see lack, Saudara tidak akan pernah melihat kekurangan lagi. because God knows Karena Tuhan tahu, you cannot be continually to be a borrower. saudara harus mampu memiliki kapasitas untuk melepaskan sumber-sumber kepada semua orang yang membutuhkan pertolongan. Today, church is the first one who's looking. I want to pay. Please help me to pay my debts. Tapi hari-hari ini gereja yang pertama-tama mencari-cari, tolong, aku mau bayar ini, bayar ini. God is going to turn things around. Oh, Tuhan akan balikkan semuanya itu. That's why you must
take this word and begin to claim this word Makanya saudara ambil firman ini dan klaim firman ini. and say, God, Dan katakan, Tuhan, you said in 2015, Engkau berkata tahun 2015, you will cancel Engkau all our akan debts. batalkan semua hutang-hutang kami. And therefore, right now, Oleh sebab itu sekarang, I receive your word. aku terima firman-Mu. I ask that word. Aku minta firman itu to pass in my untuk life. terjadi dalam hidupku. And when you say that, Dan ketika saudara berkata you begitu, must believe. saudara harus percaya. That's when you can speak to the mountains to be cast from here to the sea. Sama seperti saudara berkatakan kepada gunung itu untuk beranjak tercampak ke dalam laut. And if you do not doubt, it will be done. Kalau saudara tidak ragu, maka itu akan terjadi. Why? Kenapa? Because you have already speaking the creative language that is in line with God's word. Karena saudara sudah memperkatakan bahasa penciptaan yang selaras dengan What firman is Tuhan. not there suddenly shall become. Saudara, apa yang tidak ada tiba-tiba ada. Romans 4:17. Roma All 4 ayat the 17. things which is not there as though they were. Iya, memperkatakan sesuatu yang tidak ada seakan ada, saudara. God will do supernatural. Tuhan akan melakukan perkara dikudrati. Do you believe that? Apakah saudara percaya itu? Are you people who believe? Apakah saudara masuk Are you golongan going to be orang-orang yang excited percaya? because God is going to cancel your debts? Tidakkah saudara akan bergairah, akan bersuka cita karena Tuhan akan membatalkan hutang-hutang You saudara? know how it feels to be debt free? Oh, saudara tahu gimana rasanya bebas hutang? I tell you, you got nothing much to pay at the end of the month. Oh, saya bilang saudara nggak perlu bayar apa-apa akhir bulan, saudara. The Setiap akhir church bulan. will increase. Oh, gereja akan meningkat bertambah-tambah. Because they got no other bills to pay, they can bless the church. Karena mereka sudah tidak ada tagihan yang perlu dibayar sehingga uang mereka memberkati gereja. That's why I said you must believe. Makanya saya bilang saudara harus percaya. If you don't believe, you Kalau can saudara, be there. kalau saudara nggak No percaya, one is going to stop you from being there. nggak ada orang yang akan menghentikan saudara untuk begitu, saudara. But God is pulling you to the front. Tapi Tuhan menarik saudara ke garis depan. Don't go at the back in your life. Jangan cuma di belakang terus dalam hidup saudara. Come in front. Come in Mari front. maju di depan. Strive. Become excellence in Saudara everything. berusaha menjadi pribadi yang ulung, yang excellent dalam So segala hal. that everything that you do, Sehingga semua yang saudara lakukan, God's hand will be upon you. tangan Tuhan ada atas saudara. That's what I'm telling you. Makanya saya beritahu saudara, When God's hand is upon you, ketika tangan Tuhan ada atas saudara, who are you going to be afraid of? saudara akan takut siapa lagi? The creditors who are coming? Orang penagih hutang bisa aja datang. Apakah saudara takut dengan itu? You know, Saudara tahu? on the first day when I arrived there, Hari pertama ketika saya tiba di sini, God gave me the message to tell the people there. Tuhan beri saya firman untuk beritahu kepada umat Tuhan. He said there's a problem in the house. Tuhan bilang ada masalah di dalam rumah. There is resources in the house. Ada juga sumber-sumber di dalam rumah. But they don't have faith to believe in Tapi God. mereka tidak punya iman untuk percaya kepada Tuhan. Because the widow was ready to go out of a situation, but she just don't know how it's going to happen. Karena si janda dalam cerita Alkitab itu dia siap untuk keluar dalam situasi, cuma dia nggak tahu gimana caranya. Because the two sons Karena are dua- going to be taken as a slave. Karena dua anak laki-lakinya akan diambil oleh penagih hutang untuk dijadikan budak. Suddenly the woman came to the prophet Elisha and asked, Tiba-tiba wanita itu datang kepada Nabi Elisa dan my berkata, husband, which is your servant, suamiku served you. yang adalah dulu hambamu melayani engkau, Now he's dead. sekarang dia udah mati, But he has a lot of debts. tapi dia meninggalkan banyak hutang. But how am I going to do and answer the creditors? Gimana caranya saya akan menghadapi para penagih hutang ini? God will give you strategy how to come out of your debt. Tuhan akan memberikan saudara strategi untuk keluar dari hutang saudara. What you have in the house Apa yang saudara punya di dalam rumah is saudara? the material for the blessings of God to not to end in your life. Saudara, itu adalah menjadi materi untuk Tuhan akan berkati sehingga tidak akan habis dalam rumah saudara. That's why you will have more and more Makanya and more saudara akan memiliki lebih dan lebih terus. until there is nothing much for you to pay. Sampai saudara sudah tidak ada yang perlu dibayar lagi. It will stop. Baru dia berhenti. Because God has made all your Karena Tuhan sudah menjawab semua kebutuhan keperluan according to saudara His riches sesuai dengan kekayaan in Christ Jesus. dalam Kristus Yesus. Amen. Amin. Number 6. Yang ke Joshua chapter 15. Yosua pasal 15. This is very prophetic, I'm telling you. Ini sangat profetik, saya beritahu saudara. If you don't have a land, Kalau saudara tidak punya tanah, if you don't have a house, kalau saudara belum punya rumah, get ready. bersiaplah. Because God is ready to give your land, give your house back. Karena Tuhan siap untuk memberikan tanah dan rumah kembali kepada saudara. What is belong to you Apa yang menjadi milik saudara is now going to come back to you. sekarang akan pulang kembali kepada saudara. Because God knows Karena
Tuhan tahu. You need your land Saudara butuh tanah saudara to do the works in which He has called you to do. untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan panggilkan buat saudara. Because you need a house. Dia tahu saudara butuh rumah. Because you're going to start a family. Karena saudara akan mulai keluarga. You must have your personal belongings. Saudara harus punya kepemilikan saudara sendiri. God is able to give it to you. Tuhan mampu untuk memberikannya kepada All of a saudara. sudden, Secara tiba-tiba, you will see. saudara lihat, You will be given an opportunity to buy a house, to buy a land, or the land that has gone suddenly come back to you. saudara akan diberikan kesempatan, peluang untuk membeli rumah, beli rumah, atau tanah atau rumah yang pernah hilang dulu datang kembali. Because it is a time for God to take back. It's a time for recovery, my friend. Karena waktunya bagi Tuhan untuk pemulihan, untuk diambil kembali, saudara. God is restoring everything. Tuhan memulihkan semuanya. It's a restoration of all movements is coming. Pemulihan atas segala kegerakan. Whatever has happened in the times past, Apapun yang telah terjadi di masa lalu. all are coming now, working together. Semua because the sekarang church is datang ready kerja to sama-sama explode. karena gereja siap akan meledak, saudara. They will have plenty. Akan banyak. And the days when the church will be in need, Dan hari di mana gereja punya kebutuhan. the church members have plenty to sell and come back to the church and give it to the people. Ya, anggota jemaat punya banyak untuk dijual atau untuk diberikan kepada gereja. There will be no disparity against the poor and the rich. They will have an equality for everybody to enjoy the increase of the Lord. Tidak ada perbedaan lagi. Mereka yang tidak punya apa-apa, tetapi akan ada keseimbangan, saudara, di dalam Because semua God is ready to menikmati give you kepunyaan what is Tuhan. yours now. Karena semua siap memberi apa yang menjadi miliknya. Number 7, Yang ketujuh, this is your promise. ini janji saudara. This is about Samson defeating the Philistine. Ini mengenai Simpson yang mengalahkan orang Filistin. Samson is a picture of the church. Simpson ini adalah gambaran gereja. Church will win against all enemies. Gereja akan mampu menang melawan semua musuh. The capacity and the power Kapasitas dan kuasa shall be given to you to execute vengeance against all your enemies. akan diberikan kepada saudara untuk saudara mengadakan pembalasan kepada semua musuh-musuh saudara. You know, the Bible says your enemies who had their plots against you Saudara tahu musuh-musuh yang dikatakan punya rancangan-rencana siasat atas saudara, will now know that you will come back for the revenge. sekarang mereka akan tahu saudara akan datang kembali untuk membalas dendam. And the best part is you win big time. Oh, dan bagian yang terbaik, saudara menang besar-besaran. Samson in one day killed 1,000 people. Simpson dalam satu hari membunuh 1.000 orang. One day. Cuma satu hari, saudara. Can you imagine Saudara bisa bayangkan, who can come near to you? siapa yang bisa dekat-dekat The dengan church saudara? is too powerful. Gereja terlalu penuh kuasa. Philistines cannot come near to the Oh. places where the churches are. Orang Filistin nggak berani dekat-dekat di mana ada gereja, saudara. They are too weak and too afraid. Mereka terlalu lemah, terlalu takut. Because if Samson received the power, Karena kalau Simpson menerima kuasa, if he gets the anointing, kalau dia mendapatkan kuasa, if he takes the jaw of the lion, kalau dia ambil rahangnya singa, 1,000 people gone. 1.000 orang langsung habis. One person equals to 1,000. Satu orang selaras mengalahkan 1.000 orang. The Bible says, you remember, Saudara masih ingat Alkitab bilang, 32, in Deuteronomy, one can put 1,000, two can put 10,000 to fly. satu bisa ngalahin 1.000 orang. Dua mengalahkan berapa, saudara? 10.000 orang. Hallelujah. You know how powerful is what that church will become. Saudara nanti tahu bagaimana penuh kuasanya gereja nantinya itu. We will not be afraid, my friend. Kita tidak akan pernah takut sama saudaraku. We will be the champions because God has we have been given birth as a champion. Saudara, kita akan menjadi pemenang karena kita memang dilahirkan sebagai pemenang. We are not losers. Kita bukan orang-orang kalah. We will win. Kita akan menang. God will not allow us to be tormented by the enemies anymore. Tuhan tidak akan izinkan kita disiksa oleh musuh He lagi. will allow us to have the capacity to push back the powers of enemy behind. Tuhan akan mengizinkan kita memiliki kapasitas untuk memukul mundur kekuatan musuh. All that we need to use is our words to speak it out. Semua yang kita perlukan hanyalah kata-kata kita untuk kita perkatakan. Amen. Amin. These are 7 blessings. Ini adalah 7 berkat. Are you ready for the warning? Saudara siap untuk peringatannya.
This is your blessing. Ini adalah berkat saudara. This is the warnings that is written in the Word of God for the New Testament. Nah, sekarang adalah peringatan yang Tuhan berikan untuk saudara yang ada di Perjanjian Baru. Matthew 15. Matius 15. This is very important, my friend. Oh, ini sangat penting sahabat saudaraku. It's called defilement comes from within. Saudara, dikatakan pencemaran itu datang dari dalam. Verse 8 and 9. Ayat 8 dan 9 saya bacakan Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. I'm telling you, Saya beritahu saudara, like what you say to your mouth. seperti What goes out from your mouth, apa yang keluar dari mulut saudara. if it's unclean, Kalau itu tidak tahir, it will destroy what is inside. akan menghancurkan yang ada di That's what dalam. Jesus said. What makes a person unclean? Not what you eat. Because the Pharisees say, hey, your disciple never wash a hand to eat. Makanya Jesus said, it is not what they wash their hands and putting inside become defiled. It is what is inside coming out of their mouth is makes the person defiled. Yesus bilang, apa yang mencemarkan seseorang, yang membuat seorang tidak tahir, bukan apa yang masuk ke dalam mulutnya, saudara. Karena mereka berkata, murid-murid Yesus sebelum makan gak cuci tangan, saudara. Yesus bilang bukan yang masuk, tetapi yang mencemarkan itu adalah yang keluar dari mulut kita. If you speak words that bring condemnation, brings judgment, Kalau saudara brings memperkatakan it another, kata-kata yang membawa penuduhan, membawa penghakiman, what kind of blessing are you going to receive? berkat yang seperti apa yang saudara akan terima? This you have to be watchful. Saudara harus berhati-hati dengan ini. You cannot simply use your words for wrong things. Jangan secara sederhana, gampangan aja keluar kata-kata yang keliru, saudara. Because God holds you. Karena Tuhan menuntut pertanggungjawaban saudara. Every words that you're going to speak. Untuk setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita, Tuhan minta Your tuntut words are tanggung jawab. not cheap, my friend. Kata-kata saudara tidak murahan. Your words cannot be loose. Kata-kata saudara nggak bisa kalah gitu saja. Your words must be intentional. Kata-kata saudara harus punya arti, So be careful tujuan, in how hati. you speak this time. Makanya hati-hatilah kali ini apa yang saudara perkatakan. Amen. Amin. Number 2, Yang kedua, Mark 15. Markus 15. This is another warning. Ini adalah peringatan yang lain lagi. You must be ready to testify for Jesus. Saudara harus siap bersaksi untuk Yesus. You know, Jesus was brought to the Pilate. Saudara tahu Yesus dibawa kepada Pilatus. He was not afraid. Yesus tidak takut. When he was questioned by the authority, he never freak out and begin to lie. No. Ketika dia dibawa di hadapan pemerintah yang berwenang atau yang berwenang, dia tidak pernah merasa takut-takut atau Jesus bimbang. faced the Pilate with full boldness. Yesus menghadapi Pilatus dengan keberanian penuh. Pilate said, "Are you the king of the Jews?" Pilatus bilang, apakah engkau raja orang Yahudi itu? Churches are going to be pushed to say who their true identities are. Gereja akan didorong, akan didesak, akan ditekan untuk mengatakan siapa identitas mereka yang Are you sesungguhnya. a Christian? Apa kamu orang Kristen? Are you a believer? Kamu orang percaya ya? Are you a born again? Kamu udah lahir baru ya? Will you be ready to testify? Akankah saudara berani untuk bersaksi? Because Jesus said, Karena Yesus bilang, it is what you say. yang engkau katakan sama I am dengan engkau the king of katakan Jews. bahwa aku adalah raja orang Yahudi. It is out of your mouth Keluar dari mulut saudara lah. who said, I am the king. Dari mulutmu lah yang mengatakan akulah raja. Yeah, I never said I'm a king. Aku tidak pernah mengatakan aku But raja. you have said that I am a king. Tapi engkau yang mengatakan aku raja. And so shall it be, I am a king. Begitulah jadinya akulah raja. He never be afraid. Yesus tidak pernah takut. Are you going to be afraid? Apakah saudara akan takut? Because the times are coming. Karena waktunya akan datang, And saudara. this year is starting. Dan tahun ini dimulai. People will ask you, Orang-orang akan are menanyai you a saudara, Christian? kamu orang Kristen ya? No, haven't yet. Because you scared. Ya mungkin saudara jawab enggak karena saudara takut. You mustn't be afraid, man. Tidak boleh takut, saudara ya. If people ask you, you're a believer, yes, you're a believer. Kalau orang tanya kamu orang percaya ya, saudara kata, ya saya orang percaya. They whack you, never mind. You just say, I'm still a Sekalipun Christian. mereka akan hantam saudara, nggak usah takut.
Because when you suffer for Jesus, Karena kalau saudara menderita buat Yesus, your reward is great in heaven. upah saudara lebih besar di Don't sorga. just say I'm a Christian in the church. Jangan bilang cuma orang Kristen saudara cuma di gereja. Once you go to the workplace, I don't live like a Christian. Sekali saudara pergi ke tempat kerja saudara, gaya hidup saudara nggak seperti orang Kristen. That's why people say, are you Christian? Makanya orang tanya, kamu orang Kristen ya? If people can already question your identity, Kalau orang-orang sudah berani bertanya tentang identitas saudara, you must be prepared to change yourself. saudara harus persiapkan diri untuk berubah saudara. These are warnings. Ini adalah peringatan. Number 3, Yang ketiga, Luke 15. Lukas 15. Luke 15 is times of parables. Lukas 15 itu mengenai perumpamaan saudara. Are coming back as a way of reminder for the church. Perumpamaan itu akan datang kembali sebagai yang akan mengingatkan gereja. There are 3 parables that Jesus spoke in Luke chapter 15. Ada 3 perumpamaan yang Yesus perkatakan dalam Lukas 15. One of the things is parable of the lost sheep. Salah satunya adalah perumpamaan tentang domba yang hilang. What does that mean? Apa maksudnya ini? Salvation for the lost world in the world. Keselamatan buat mereka yang terhilang di dunia ini. We as church must be able to identify who are these people who are in this world that needs to receive the Lord. We must do our work. Kita sebagai umat Tuhan harus mampu mengenali siapa-siapa di dunia ini yang butuh Tuhan Yesus saudara. So that they will receive the joy like how you have. Sehingga mereka bisa menerima sukacita seperti saudara menerima keselamatan. Parables of the lost coin. Perumpamaan tentang uang logam yang hilang. It is means of importance of recovery. Betapa pentingnya pemulihan. The moment the person who lost the coin found it, he rejoiced. Saat orang yang hilang akan dirham itu, dia temukan akan uang logam itu, dia bersukacita. Why? Kenapa? Because that which was his was already taken from him, but all of a sudden he received it back. He knows he cannot have the capacity to lose it again. Karena orang yang memiliki itu kemudian diambil daripadanya, kemudian dia dapatkan kembali, dia bersukacita karena dia sadar dia memiliki kapasitas, itu tidak akan hilang lagi. The last thing is a parable of the lost son. Yang terakhir adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Rejoining the family. Bergabung kembali dengan Come keluarga. back to the father. Kembali kepada Bapa. Come back to the father's house. Kembali ke rumah Bapa. Come back to the father's family. Kembali kepada keluarga Bapa. Come back to become a prince back in the family. Kembali menjadi pangeran di dalam keluarga. They put in the clothes, they put in the signet ring, they put in shoes, they gave him a bath, they throw a party. Iya, dikasih jubah, dikasih cincin, dikasih kasut saudara, kemudian mereka berpesta. Read number 32. Ayat 32 saya bacakan. Luke 15:32. Lukas 15 ayat 32. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu yang telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapati kembali. Amen. Amin. You know, we have to be able to see Saudara, kita harus mampu bisa melihat who are the people who have left us. siapa orang-orang yang telah pernah meninggalkan kita. We must be always on the lookout for them. Kita harus senantiasa mengamati mereka. Because they know they have done wrong things. Karena mereka sadar mereka telah melakukan hal yang keliru. But we must accept them back Kita harus terima mereka kembali. and begin to rework inside their heart. Dan mulai pemulihan dalam hati mereka. Maybe some of your other brothers may not like what you have done. Mungkin beberapa dari saudara kita tidak suka dengan apa yang kita And tell the lakukan. pastor, how come you receive him back? Dan kemudian mereka bilang sama gembala, Pak Gembala, kenapa terima dia lagi? He has left us. Dia kan udah tinggalkan kita. Bring him back. Kenapa dia dibawa Because a kembali? problem maker. Dia tukang masalah. He has squandered everything. Oh, dia telah apa? Now he got nothing. Sekarang dia sudah Why habiskan not semuanya, bring dia him? udah nggak punya apa-apa. Kenapa mau terima dia lagi? The Lord is not looking at what is in your hand. Tuhan nggak cari-cari lihat apa yang ada di tangan saudara. He is looking at what is in your heart. Yang Tuhan cari lihat adalah yang ada dalam hati saudara. When he came, Karena ketika dia pulang something kembali, had happened in his
berarti sesuatu telah terjadi di Something had hatinya. happened to his senses. Sesuatu telah terjadi dalam akal sehatnya. He began to understand. Dia mulai mengerti. Hey, I have done the wrong thing. Aku telah melakukan hal yang keliru ternyata. Where am I? Di mana aku sekarang? I'm in the pigsty. Aku ada di tempat Babi, Kandang babi. ya, I help you. And eating the pig's food. juga makan makanan babi. How? He said, my father's house, the servants are eating better food than I Dia am. bilang di rumah ayahku pelayan-pelayannya makan lebih baik dari aku. The church will always have good food. Oh, gereja senantiasa punya makanan yang baik. I'm telling you. Saya beritahu saudara. That's why people are coming back to the church. Makanya orang-orang datang kembali ke gereja. Because the food in which Jesus is going to give you Karena makanan yang Yesus akan berikan kepada saudara is going to satisfy you for your rest of your life. akan memuaskan, mengenyangkan saudara sepanjang hidup saudara. In this life and the life yet to come. Dari hidup sekarang sampai hidup yang akan datang. That's why the Lord said, if you eat from me, you will never hunger anymore. If you drink from me, you will never thirst anymore. Makanya Tuhan bilang kalau engkau makan daripadaku, engkau tidak akan lapar lagi. Amen. Minum dariku, engkau tidak akan pernah haus lagi. I tell you, that is the dimension that God is going to restore. Saya beritahu itulah dimensi yang Tuhan akan pulihkan kepada gereja. Number 4, Yang keempat, John chapter 15. Yohanes 15. John chapter 15 are speaking about 4 things. Yohanes 15 bicara mengenai 4 hal. Number 1, Yang pertama, Jesus is telling that He is the true wine. Yesus beritahu bahwa dia adalah anggur yang sesungguhnya. And we are the branches. Dan kita ini adalah cabang-cabangnya, ranting-rantingnya. That means He is the source of everything. Artinya Yesus itu sumber segala sumber. Yesus adalah pokoknya. If you are not connected to Him, Kalau saudara tidak terhubung dengan dia, you cannot bear fruit. saudara nggak bisa menghasilkan buah. Amen. I'm telling you. Saya beritahu That's why saudara. once you became a Christian, Makanya sekali sudah jadi Kristen, you must always be attached yourself to God. saudara harus lengket, benar-benar melekat kepada Tuhan. Because once you attach yourself with God, Sekali saudara lengket melekat kepada Tuhan, He will make you fruitful. dia akan buat saudara berbuah lebat. That's what He wants to do in our life. Itu yang dia mau lakukan dalam hidup But kita. that is why the warning for the church is don't become individualistic, Makanya peringatan buat gereja, jangan jadi orang mandiri, artinya individualistik, but become holistic in all. tapi jadilah holistik, saudara, menyatu. We are all Amen. together Kita as one. semua bersama-sama sebagai satu Amen. kesatuan. Amin. Amen. Number 2, Yang kedua, the Lord saying the love and the joy will be perfected. Tuhan bilang kasih dan sukacita akan disempurnakan. That means Artinya, God say you will love one another. engkau akan mengasihi satu dengan yang lain. You will wait for one another. Engkau akan saling menantikan satu Then dengan it's yang lain. no longer it's your and you and everything circles on you. Tidak lagi semuanya mengenai engkau, semuanya engkau saja. You will begin to share. Engkau mulai akan berbagi. You will begin to always respect one another. Engkau mulai Honor akan one another. menghormati, menghargai satu dengan yang lain. This love and joy will be perfected in the church. Kasih dan sukacita ini akan disempurnakan dalam gereja. People don't see you, hey, you are another person. Orang tidak akan melihat saudara lagi sebagai pribadi yang lain. They say, hey, these are our people. Mereka bilang, oh ini teman kita, ini Hey, orang kita, ini. your mark and my mark same. Tandamu dan tandaku sama kan? Because we are both Christians. Karena dua-dua kami sama Kristen. Hey, we will settle it lah. Ya pokoknya kita selesaikan sama-sama lah. Because they don't want to fight anymore. Karena udah nggak mau bertengkar lagi. Because if you're fighting against yourself, Karena kalau kita bertengkar melawan then diri this kita, kingdom of God cannot stand. maka kerajaan Allah nggak bisa tegak berdiri, That saudara. is why Makanya the world's hatred in chapter 25, verse 25. ayat 25 disebutkan bahwa mereka yang membenci aku tanpa alasan. Yes. But this happened that the word might be fulfilled what is written in the law. They hated me without a cause. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus genapi. Something about the world, they don't like the testimony of Jesus. Ada sesuatu mengenai dunia ini. Dunia ini nggak suka dengan kesaksian Yesus. The moment you are a Christian, you are always become the target for the enemy. Saat saudara jadi Kristen, ngomong Kristen, saudara jadi sasaran musuh. That's what Jesus said. They hated me without a cause. I never do anything, but they hated me. Makanya Yesus bilang, mereka membenci aku tanpa alasan. Aku nggak buat apa-apa, tapi mereka membenci aku. That's why number 4, Makanya nomor 4, the coming rejection.
akan datang penolakan. Numbers 26, verse Ayat 26. 26, jika penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. But yes, he will testify. Iya, dia akan bersaksi. That's why the coming rejection is very true. Makanya saudara, penolakan yang nanti akan datang juga benar. But end of the day, the Spirit of God, which is the Spirit of truth, will stand for you as a testimony. Tapi pada akhirnya roh Allah, roh kebenaran itu akan berdiri He will, buat saudara. Dia akan bersaksi. testify about me. Dia akan bersaksi tentang aku. That's why you must be ready to testify about Jesus. Makanya sudah siap bersaksi mengenai Yesus. Don't back out. Don't back out. Jangan mundur saudara. Always stand front and move forward. Senantiasa berdiri di depan dan maju terus. Don't be scared. Jangan takut-takut. And say, I have to tell you, Jesus is the Son of the living God. Dan berkatakan, aku harus beritahu engkau bahwa Yesus adalah anak daripada Allah yang hidup. Never mind what they're going to do. Oh, nggak peduli apa yang akan mereka lakukan. Because you know, Karena saudara tahu, they will hit you. mereka akan membenci They saudara. will do everything about you. Mereka akan lakukan apa saja yang But they terhadap cannot saudara. kill your body. Tapi mereka nggak bisa bunuh tubuh Because saudara. the Lord has already taken you up. Karena Tuhan sudah lebih dulu angkat saudara. Acts chapter 15. Kisah para Rasul pasal 15. This is talking about Ini bicara mengenai conflicts over circumcision. konflik tentang sunat. You know, this is the belief. Saudara tahu ini adalah kepercayaan. Watch out, for there shall be misunderstanding between different denominations. Ya, berhati-hatilah karena nanti akan ada perbedaan, salah paham antara denominasi yang berbeda. They're trying to prove who is more superior than one another. Mereka berusaha mau meyakinkan mana yang lebih hebat, yang lebih superior That's why satu dengan there yang will lain. be a denominational clash. Akhirnya terjadi apa? Benturan denominasi. That is why Makanya you don't get involved into that. jangan terlibat dalam begituanlah saudara. You are Christian. Saudara pokoknya orang You Kristen, love Christ. saudara mengasihi Kristus, Stay in that mode. tetaplah dalam mode itu saudara. Don't come into the denomination and start to say, oh, I am belong to Paul. Oh, he belong to Peter. Our doctrines are not the same. Jadi jangan saudara mulai masuk dalam yang berdenominasi seperti, oh aku bersama Petrus, itu lain, denominasi I kita am beda. KBI. She is GC. We all cannot talk together. Oh aku ini GBI, dia GC, kita nggak bisa ngobrol kalau begitu. Hey, You're same Christ, man. saudara kita dalam Kristus saudara. Is Christ divided? Apakah Kristus bisa That's what Paul dipecah-pecahkan, said. bisa Is dibeda-bedakan? Christ divided among you? Paulus bilang, apakah Kristus dipecah-pecahkan di antara kalian? The problem is, Masalahnya adalah it is the man who actually bring the division. manusia Allah yang menghadirkan perpecahan itu saudara. I tell you, Saya beritahu saudara, there will be contention. Verse 39. ayat 39 saudara, 39. There will be contention for people. akan menimbulkan perselisihan yang tajam di antara orang-orang saudara. And so, Sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. the pastors will begin to decide. Gembala mulai memutuskan. The leaders will break away. Para pemimpin-pemimpin pecah. Why? Kenapa? Because I like him, Karena saya suka dia, but the pastor like her. tapi gembalanya suka dia. How? Bagaimana begitu? We cannot come together. Kita nggak bisa sama-sama kalau begitu. Amos said, can the two walk together unless they agree? Amos bilang, bisakah dua orang bisa jalan sama-sama kalau tidak mereka sepakat? These are apostles are fighting, you know. Yang bertengkar ini saudara, All our leaders, you know. rasul-rasul. Can you imagine leaders are fighting and the people are being separated? Saudara bayangkan, yang bertengkar, yang berselisih ini adalah pemimpin rasul-rasul. Dan jemaatnya, umatnya terpecah-pecah. And the saudara. second leadership, Dan all say, oh, Silas very good, I take Silas. Kemudian- But Barnabas say, never mind, I take John Mark. Kemudian Paulus bilang, oh Silas bagus, aku ambil dia. Tetapi yang satunya bilang, oh aku ambil Yohanes Markus saja.
You see, there's a separation. Saudara lihat terjadi perpecahan, perpisahan. God is forewarning the church already. Sekali lagi Tuhan sudah lebih dulu memperingatkan gereja. We cannot repeat the history. Kita nggak boleh mengulangi sejarah ini. We cannot allow denominational clash. Kita nggak boleh mengizinkan benturan denominasi. Let Christ not be divided among you. Biarkan Kristus tidak dipecah-pecahkan di antara kita, saudara. Don't one follow that and one follow this. Jangan satu ikut sana, satu ikut The sini. kingdom of God cannot stand by itself. Kerajaan Allah nggak bisa berdiri kalau begitu. Amen. Amin. Romans 15. Roma 15 sekarang. Hey, I hope you are learning something, Saya harap sudah belajar sesuatu ya. because these are some things are very important. Karena ini adalah sesuatu yang sangat So penting. many people out there are hungry for the word of the living God. Banyak orang di luar sana begitu lapar akan firman Allah yang hidup. Because when you know all these things, you can align yourself and position yourself for success. Karena kalau saudara tahu semua hal ini, saudara bisa menyelaraskan diri saudara So when the time comes, dan you know memposisikan diri that saudara God untuk already berhasil. spoken to you. Sehingga ketika waktunya tiba, saudara tahu Tuhan sudah lebih dulu bilang sama saudara. Romans chapter 15. Roma pasal 15. The church cannot be individualistic. Gereja tidak boleh jadi individualis. It has to work together as one man company in Christ Jesus. Harus kerjasama sebagai satu kumpulan orang, saudara. They're speaking of taking the burden of one another. Saudara, mereka bicara mengenai bagaimana menanggung beban satu dengan yang lain. Verse 1 and verse 2. Ayat 1-2, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita cari kesenangan kita sendiri. Seperti orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Amen. Amin. This is very important this time. Saudara, ini sangat penting sekali kali We ini. have to become one in every single thing. Kita harus menjadi satu dalam semua hal. You know, one of the most difficult part of being a pastor is what? Saudara tahu, salah satu hal yang paling sulit jadi gembala adalah, Anybody can tell me? ada yang bisa beritahu jadi pendeta gembala? Yang one thing very difficult, Satu hal sangat sulit sekali, to get every head to join one man and follow that person. untuk mendapatkan semua pribadi-pribadi bergabung sama-sama dalam satu kesatuan untuk mengikuti satu orang. It's very difficult. Paling sulit, It's not easy. tidak mudah. 10 people speak, 3 people agree, 7 people reject. 10 orang yang berbicara, 3 orang setuju, 7 orang menolak. But they all cannot follow what the pastor said. I have heard from the Lord. I have heard clearly. Let's do this. Mereka 3 tidak say yes, we go. But 7 say cannot. Mereka tidak akan selalu ikut apa kata gembala. Padahal gembala bilang, saya udah dengar dari Tuhan dengan sangat jelas. 3 setuju, 7 menolak. Why? Because the internal politics Kenapa? Karena ada politik. of God. Kalau saudara nggak bisa tunduk ikut hamba Don't Tuhan, stop him from fulfilling God's assignment that is upon his life. jangan menghentikan dia dalam dia mau menggenapi penugasan Tuhan yang Tuhan berikan sama hamba Tuhan itu. With or without you, he will still finish the race. Oh, dengan saudara atau tanpa saudara, dia akan menggenapi penugasan Tuhan buat dia. You know, at the end of the day, Saudara tahu pada akhirnya nanti we want to fulfill the call. kita mau genapi panggilan. Amen. God wants you to fulfill assignments. Tuhan ingin saudara menggenapi penugasan saudara. Some of you are going to receive assignments from God. Beberapa dari saudara akan menerima penugasan dari Tuhan. You need to work together. Saudara harus bisa kerjasama. If you want to Amen. see this church growing to the next level, Kalau saudara ingin lihat gereja ini naik ke tingkat yang we selanjutnya, have to put all our differences aside. kita harus singkirkan dulu semua perbedaan And kita. we have to align ourselves to the things of God. Izinkan diri kita menyelaraskan diri dalam satu Because kesatuan when untuk God Tuhan. appoints a leader over you, Karena kalau Tuhan menunjuk, memilih, menetapkan pemimpin di atas He saudara, knows what He's going to use that leader for. Tuhan tahu apa yang akan Tuhan pakai dengan pemimpin Or itu. else He will not speak something like that. Bagi kita, dia tidak akan bicara seperti itu. Amen. Amin. Last but not least, Terakhir saudara, 1 Corinthians chapter 15. 1 Korintus 15. I want the musician to be here already. Ya, saya ingin para pemain musik sudah ada di depan. 1 Corinthians chapter 15. 1 Korintus 15. What is that? It says, affirming your belief system that Christ indeed is risen, as well as your faith in Jesus is not in vain. Terus, Number 1. dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu
kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Number 14 Ayat 14. sampai 17. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Amen. Amin. There are two things God is affirming here. Saudara, ada dua hal yang Tuhan teguhkan di sini. Our faith in Christ Iman kita di dalam Kristus must be unshakable. tidak boleh guncang, tidak boleh goyah. Number two, Yang kedua, the testimony of Jesus risen is undeniable fact. kesaksian mengenai kebangkitan Yesus adalah fakta yang tidak bisa That's why disangkal. you must affirm your belief system in Christ. Makanya saudara harus meyakinkan, meneguhkan sistem percaya saudara kepada Kristus. That what Jesus has done for you is established and is finished and is complete. Apa yang Yesus telah lakukan kepada saudara sudah ditegakkan, selesai, dan lengkap. There's nothing you can undo it. Tidak ada lagi yang perlu saudara lakukan sebagai tambahan. You don't need to go back to do how other people are ritualistic, carrying the cross again, being crossed in the cross again. And all that is unnecessary. Ya, saudara nggak perlu melakukan hal-hal ritual yang dilakukan orang-orang tertentu yang harus disiksa, disalibkan kembali seperti itu. You don't need to do Nggak that. perlu melakukan yang seperti itu All lagi. that you need to do is Semua yang perlu saudara lakukan adalah only believe hanya percaya saja and have faith in God. dan miliki iman di dalam Allah. That's all. Itu saja. And you will see Dan saudara akan melihat, you are going to grow saudara akan bertumbuh to a next level. dalam tingkatan yang And another selanjutnya level. dan tingkatan yang The lain. levels that you have never tasted before. Tingkatan yang belum saudara pernah alami sebelumnya. Things that you have never thought that you may enter into it. Hal-hal yang belum pernah terpikirkan saudara nanti akan masuk dalamnya. God is ready to take you and your family into it in this Tuhan siap 2015. membawa saudara dan keluarga saudara masuk di situ tahun 2015 I ini. believe the church Saya percaya gereja is entering sedang masuk in such a time as this. dalam masa waktu yang seperti ini. Ask him to play. Iya, main musik sekarang. God is bringing the people, Tuhan sedang membawa orang-orang entering into the ark, masuk ke dalam bahtera, saudara. so that there will be enough place for every one of us, Sehingga akan ada tempat yang cukup buat semua kita. so that when we enter, Sehingga ketika kita masuk, we have room for everything. ada tempat buat semuanya. Because God wants to recreate a new things for us. Karena Tuhan ingin menciptakan kembali hal-hal yang baru buat kita. Everything of the old must come to an end. Semua yang dari masa lalu harus berakhir. There is no more old wine, my friend. Tidak ada anggur yang lama lagi, saudara. There's no more old cloth that you can patch it with a new cloth. Tidak ada jubah yang lama yang kemudian saudara tambal dengan kain yang baru. Behold, God is doing a new thing in the midst of us. Will you not perceive it? Lihatlah, Tuhan sedang melakukan hal-hal baru di antara kita. Tidakkah engkau mengetahuinya? Can you not see? Tidakkah engkau melihatnya? The Lord is calling the church to come. Tuhan sedang memanggil gereja untuk datang. Come towards me. Datang kepadanya. Just in that moment, just stand up to your feet and close your eyes. Saudara, hanya dalam saat seperti ini, mari bangkit berdiri, tutup mata saudara. Because God wants to minister to you. Karena Tuhan ingin melayani saudara. He wants you to know Tuhan ingin saudara tahu that you are not going to be alone in this journey. bahwa saudara tidak akan sendirian dalam perjalanan ini. He's going to help you with the power of the Holy Spirit. Tuhan akan menolong saudara dengan kuasa Roh Kudus. He's going to establish you in the right foundation. Dia akan menegakkan saudara dalam fondasi dasar yang benar. Every other foundation that is not of God Setiap dasar fondasi yang lain yang tidak berasal is dari going to be Tuhan uprooted from you akan today. dicabut dari saudara pada hari ini. God is going to plant a new spirit inside of you. Tuhan akan menanam roh yang baru di dalam saudara. You must choose yourself to serve God. Saudara harus memilih sendiri untuk You memilih Allah. must choose Untuk to say, melayani God, Tuhan. I follow you. Saudara harus pilih sendiri dan berkata, Tuhan, aku mengikuti Engkau. I want to enter into my promise. Aku ingin masuk
seperti waktu yang dulu-dulu. I want to be fruitful. Aku ingin berbuah lebat. I want to be plenty. Aku ingin bertambah-tambah I want to banyak. be giver. Aku ingin menjadi pemberi. I want to be a worshiper. Aku ingin menjadi penyembah. I want to be a politician. Aku ingin menjadi orang yang mengampuni. A politician. Saat aku ingin menjadi politisi. I want to be a successful businessman. Aku ingin menjadi orang yang berhasil dalam bisnis usaha. I want to be the best man that I can ever be. Aku ingin menjadi pribadi yang terbaik I sebisa don't want to settle for second best. Aku tidak mau yang kedua. I want to be the first. Aku ingin yang God pertama. wants to make me the head and not the Oh, tail. Tuhan menjadikan aku kepala dan bukan ekor. I'm telling you, my friends, Saya beritahu saudara sama saudaraku, it's time for you to connect yourself with God. saatnya buat saudara untuk terhubung dengan Allah. Let God put things in your life. Biar Tuhan menaruhkan hal-hal dalam hidup Let saudara. Him open your heart and let God deposit things in your life. Biar Tuhan membukakan hati saudara dan menaruhkan mendepositkan Get sesuatu dalam yourself hati saudara. connected to God and let God download things in your spirit. Biar diri saudara terhubung dengan Tuhan dan Tuhan mendownload, menaruhkan hal-hal di dalam diri saudara. What you don't have, suddenly you shall see. It will become present in your life. Apa yang dulunya tidak saudara miliki, tiba-tiba saudara akan lihat ada dalam hidup saudara. Because nothing is impossible with God. Karena tidak ada yang mustahil bersama dengan I Tuhan. pray Saya berdoa, that none of you will miss the calling of God. tidak ada dari saudara yang akan terlewatkan kehilangan panggilan Tuhan itu. That none of you will not miss the impartation of God over your life. Tidak ada dari saudara yang akan terlewatkan kehilangan impartasi Tuhan dalam hidup saudara. What is due to you will come to you. Apa yang telah ditetapkan untuk saudara akan datang kepada saudara. What is assigned to your name, the gift of God will come and search for you, and it will be given to you in your hands. Apa yang telah ditugaskan atas nama saudara, maka itu akan mencari saudara, akan datang kepada saudara. You see, there are gifts that God has already assigned to you. Saudara lihat ada karunia-karunia yang Tuhan sudah siapkan buat saudara. All that you need to do is reach out your hands and just receive it. Semua yang perlu saudara lakukan hanya ulurkan tangan saudara dan ambil jangkau. What do you need today? Apa yang saudara butuhkan hari ini? What is the promise that you say, God, I want that promise to happen in Apa my life? janji yang saudara katakan, Tuhan, aku ingin janji itu terjadi dalam hidupku. Take this moment. Ambil waktu saat ini saudara. Don't be rushed in the presence of God. Tidak usah tergesa-gesa dalam hadirat Allah. Begin to open your heart. Mari mulai buka hati saudara. Begin to open your own mouth. Mari mulai buka mulut Let saudara. Him hear your voice. Biar Tuhan dengar suara Cry saudara. out to Him right now. Oh, serukan kepadanya sekarang. Speak to Him. Bicara kepadanya. Let Him hear your voice. Biar dia dengar suaramu. Minta kepadanya apapun saudara butuhkan. Apa yang saudara butuhkan. Jangan biarkan dia melewati engkau. Pegang tangan dia sampai dia melewati saudara. Dilepaskan berkat berkat. Terima kasih Tuhan. Dengar seruannya. Dengar awat mereka Tuhan. Father, we thank you, Lord, Bapa kami berterima kasih Tuhan for all that you are about to do in our midst. untuk apa yang hendak Engkau lakukan di tengah-tengah kami. Thank you that you have visited us. Terima kasih Engkau telah melawat kami. Thank you for speaking to us. Terima kasih Engkau berbicara kepada kami. Your word has been heard by us, O God. Firman-Mu telah didengar oleh kami. Help us, O God. Tolong kami Tuhan. Let us be the doers of the word. Biar kami menjadi pelaku firman. Help us to become the recipient of the word. Tolong kami untuk menjadi penerima firman. Help us to enter into our promise. Tolong kami untuk masuk dalam janji-Mu. Help us to warn us on the things that is difficult for us. Tolong kami untuk melakukan hal yang sulit buat kami. Help us, O God. Tolong kami Tuhan. Make us prevail
Tuhan. Thank you for 2015. Terima kasih untuk tahun 2015. There will be no death in Jesus' name. Tidak ada hutang lagi dalam nama There Yesus. will be no more lack in Tidak Jesus' ada name. kekurangan lagi dalam nama Yesus. There will be plenty. Akan ada banyak. There will be more than enough. Oh, tidak cukup. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Release it right now. Dilepaskan We sekarang. are thirsty, Lord. Kami haus Tuhan. We are hungry, Kami Lord. lapar Tuhan. Oh, impart to us right now. Impartasikan kepada kami Let sekarang. us receive Mari terima the dimension of the Spirit of God. dimensi roh Allah. Oh, thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Whatever we need today, Apapun yang kami butuhkan we hari ini, know. kami tahu. We are receiving right now. Kami menerimanya saat Take ini. it place in our lives. Terjadi dalam hidup kami. In Jesus' Di name. dalam nama Yesus.